नौशाब खान साहब, मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, इवन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, अदाकार बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप थके हुए हैं, आपके असाब थके हुए हैं, आपकी नींद नहीं जो है आपको पूरी नहीं आती, आप डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, वो अपनी कहानियाँ साथ बयान करके असल में लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप फ़लाँ जो है मल्टीविटामिन लें, फ़लाँ आप सप्लीमेंट लें, फ़लाँ आप नाश्ता लें और ये बड़ा देसी किस्म का नाश्ता है। आप मुझे ये बताएं, क्या कानून की नज़र में ये इजाज़त है कि आप लोगों को इम्प्रेशन दें कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। बुनियादी तौर पे अगर मैं एक जुमले में आपके सवाल को एड्रेस करूं तो वो ये है कि इसकी सरीहन कानून में कोई इजाज़त नहीं है, नंबर 1। और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए और कॉमन मैन के हवाले से, आम आदमी के हवाले से अगर हम बात उन तक कन्वे करना चाहें तो सप्लीमेंट्स हों, विटामिन्स हों, माजून हो, तिला हो, सलाजीत हो, हेयर डाइंग क्रीम्स हों, कोई सेक्स मेडिसिन हो, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो जर्नलाइज नहीं हो सकती। वो पर्सन स्पेसिफिक होगी और वो जब तक देखा नहीं जाएगा कि जो बंदा कंज्यूम करना चाह रहा है उसके अपने वाइटल्स क्या कह रहे हैं, क्या वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं है, ऑलरेडी उसे शुगर तो नहीं है और आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इतनी मिकदार शहद की रोज़ ले लिया करे। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये पर्सन स्पेसिफिक हैं और किसी बंदे का किसी को इस तरह से मोटिवेट करना, ये जिस तरह शहद है, जिस तरह इसबगोल है, जिस तरह शर्बत तूत स्याह है, ये भी इसी कैटेगराइज में आते हैं। ये तो हमारे टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस में आम नज़र आते हैं। ये देखिए, ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है और आप इस तरह से इसे प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन ड्रैप सो रहा है, ड्रैप की मर्जी के बगैर ये कैसे चल सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ड्रैप के साथ साथ एक तो ड्रैप के पार्ट पे ये बैड गवर्नेंस की एक एग्जांपल है जो हम रोज़मर्रा में अब देखते हैं। अब पिछले दिनों उसने कहा तो है तो फ्लड आया हुआ है, इजाजत नहीं है सप्लीमेंट वगैरह की। महज देखिए, अदारों के पास एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद। अच्छा, लेकिन इसमें कोई फ़र्क तो हो सकता है कि जो फूड आइटम्स हैं उनकी गुंजाइश हो सकती है, जैसे शहद को फूड आइटम्स में भी कैटेगराइज कुछ लोग कर लेते हैं, डॉक्टर्स तो नहीं करते। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो अपने नुस्खे में भी नहीं लिखते कि भाई शहद हम क्यों लिखें, वो जो शुगर के पेशेंट हैं। अब शहद के जो खवास बयान करके फिर उसको जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इसबगोल है, इसी तरह मशरूबात हैं बहुत ज़्यादा जो गर्मियों के अंदर वो आम हो जाते हैं। तो ये बताएं, ये सब इजाज़त है हकीकत में कानून की नज़र में है? कोई तो मॉनिटर करने वाला, या इनको फूड कैटेगरी में लाकर आप इनके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? देखिए, एडवर्टाइजमेंट का कानून भी पैमरा में बड़ा वाज़ेह है और पैमरा के जो इनेबलिंग रूल्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट से डील करते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप जनरल पब्लिक को इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं किसी माजून मछली की, किसी सलाजीत की, हम बात करते हैं विटामिन्स की और सप्लीमेंट्स की, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और क्या हम जनरल पब्लिक को, पैमरा को चाहिए कि इजाज़त दे दे कि इस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें? तो मेरी राय में कानून में तो इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है और ये एग्ज़ाम्पल है बैड गवर्नेंस की। जब आप ड्रैप की तरफ देखते हैं कि ड्रैप के कानून में इसकी मुमानियत है, तो जब मुमानियत है तो ये फिर क्यों चल रहा है? ये सवाल भी इसलिए मैंने किया कि चूँकि आप बता रहे थे ना कि इस वक्त पाकिस्तान में अमराज बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा बंदा क्या, बल्कि हर बंदा जो तकरीबन बीमार हो चुका है और वो रास्ते तलाश करता है कि महंगे डॉक्टर तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल है, भारी फीसें देना, अस्पतालों में पहुंचना। इसलिए वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर ये मल्टीविटामिन भी खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये सवाल का जवाब बना था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि कानूनी तौर पर भी इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि ड्रैप से फिर कौन पूछेगा? देखिए, ये उनका स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अदारे के नाते से, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट नहीं करते तो हम कहेंगे पैमरा का भी इसमें रोल, पैमरा का रोल इस नाते से है कि जितनी भी एडवर्टिजमेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलखसूस और इवन प्रिंट मीडिया में जितनी चीज़ें भी आती हैं उनको रेगुलेट करने का इस्तेहकाक जो है वो पैमरा के पास है। और पैमरा जो है वो इस बात को
پیمرا کو انشور کرنا چاہیے کہ ایسی چیز جو پبلک کنزمپشن کے لیے نقصان دہ ہے وہ چیزیں آن ایئر نہ جائیں۔ نشاب خان صاحب، کتنا بڑا پھر تو یہ مذاق ہے کہ اگر قانون میں اجازت نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں سب سے بڑا بزنس ہی یہ ہے۔ کیا کہیں گے پھر اس پہ؟ دیکھیے یہ ہم تو کہتے ہیں قوم سوئی ہوئی ہے، یہ تو ادارے سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہی رول میرا خیال ہے کہ پبلک اسپرٹڈ لائرس کا ہے، آپ ایسے جید صحافیوں کا ہے کہ وہ جو یوزفل انفارمیشن ہے اس تک لوگوں کی رسائی کو ممکن بنائیں، اور یہ جو ایک آپ کی ایفرٹ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز جن کی ویورشپ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، سوشل میڈیا میں خاص طور پہ اس کی بڑی اپریسیشن ہے، تو اس براڈر کانٹیکسٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بارش کا پہلا قطرہ آپ کو ثابت پتہ ہوں گے۔ ہے ٹی وی کے اوپر اور بہت ساری ویڈیوز کے اندر بھی یہ بات آپ نے دیکھی ہے کہ دل کا آپریشن نہ کروائیں، پہلے ہمارا یہ شربت پی کے دیکھ لیں۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ایک اتنی خطرناک قسم کے مرض میں مبتلا بندے کو آپ روک رہے ہیں کہ آپ نے دل کا آپریشن نہیں کروانا۔ کتنا بڑا آرگن ہے اس کی باڈی کا، یا لیور کا، سب سے زیادہ لیور کا اور کڈنی کا اور ہارٹ کے حوالے سے، اور آپ تو شوگر کو بھی کہتے ہیں کہ ختم کرنے کے لیے آپ یہ چیز لیں۔ تو آپ بطور وکیل آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیکل لا کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس پر کوئی پروگریس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشنز جو ہیں آل اوور دا کنٹری، اسپیشلی اگر میں پنجاب کی بات کروں تو یہ بھی کویکری کی ایک شکل ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ تجویز ہم ارباب اختیار کو ضرور دیں گے کہ آپ ایک لائزن کمیٹی فارم کریں جس میں پیمرا، ڈریپ، ہیلتھ کیئر کمیشن اور یہ جو کاؤنسلز ہیں ڈفرینٹ، کاؤنسل آف طب ہے، کاؤنسل آف یونانی میڈیسن ہے، کاؤنسل پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے، ان کے اشتراک سے ایک ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے جو اس بات کو انشور کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹ سے کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں نزلہ اور زکام کا علاج ہی نہیں ہے اور آپ ہمارا یہ شربت پئیں اور اس سے آرام آ جائے گا، تو ایون اس طرح کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اس طرح کی انفارمیشن آن ایئر نہیں کنوے کر سکتے۔ ٹی وی چینل پر برسوں سے دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسی ایلوپیتھک میڈیسن جو سر درد میں، نزلہ زکام میں وہ عام ہے، اتنے عرصے نیچے سے ڈسکلیمر دے دیا جاتا ہے کہ مرض زیادہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نہیں، دیکھیے یہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے، ایون آپ نے دیکھا کہ بہت، میں نام نہیں لوں گا، عام میڈیسن جو بغیر پرسکرپشن کے آپ کو مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے، آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی میڈیسن جو گولی عام طور پہ لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، ہر بندے کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، ہم نے خاص طور پہ ڈینگی پیشنٹس میں دیکھا کہ وہ میڈیسن اگر لے لی جاتی ہے تو وہ فیٹل اس کا ایفیکٹ ہے، اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے ایون، اور وہ میڈیسن جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بغیر پرسکرپشن کے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں اور جو کلینکل فارماسسٹ ہیں، کیا ان کے پاس یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ وہ میڈیسن پرسکرائب کریں؟ تو بات وہیں آ کے ختم ہو گئی۔ یہ تو ان کے دائرہ کار سے نکل گئی نا نشاب صاحب، نہ تو ان کے دائرہ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نہ ان چینلز پہ، انفلوئنسرز کے دائرہ اختیار میں ہے، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ بے حد شکریہ جی۔